अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज बात होगी इंतखाबात की तैयारियों की। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और अब सियासी जमातें आवाम में जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उन्होंने तो रोड मैप भी तैयार कर लिया है। क्या तैयारियाँ हैं, आज के न्यूज़ रूम में हम ये जानेंगे। दूसरी जानिब इंतखाबात के लिए अहली और नाअहली का सिलसिला भी जारी है। किसके कागजात नामजदगी चैलेंज हुए, किसके खिलाफ अपील दायर हुई, इस सब का जिक्र करेंगे। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत की सूरत हाल भी जानेंगे। रवां हफ्ते महंगाई में कितना इजाफा हुआ, स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव और डॉलर की उड़ान भी जांचेंगे। खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जीत का ख्वाब पूरा नहीं हो सका और छठी बार वाइट वॉश का पाकिस्तानी टीम को सामना करना पड़ा है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करेंगे, गजा की सूरत हाल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। नून लीग 10 जनवरी से इंतखाबी मुहिम में उतरने जा रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी कायदीन ने इंतखाबी जलसों के शेड्यूल की तैयारी भी शुरू कर दी है, जबकि पार्टी टिकटों की तकसीम के बाद अवामी इज्तिमात का सिलसिला भी शुरू होगा। तो बाकायदा तौर पे अब अवाम में जाने की तैयारी पकड़ ली है नून लीग ने और बताया जा रहा है कि जनवरी के 10 से बाकायदा तौर पे इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो जाएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जलसों से खिताब भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम नवाज शरीफ की ही बात करें तो NA 130 से कागजात की मंजूरी के ख़िलाफ़ आपको बताएं कि अपील पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी तलब करने पर पेश ना हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दिया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहा है। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो एतराज़ आयद किया था उनके कागजात पे जब समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुआ, जबकि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन को 8 जनवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील साबिक MNA कादिर मंदोखेल के बेटे ने दायर की थी। शहबाज शरीफ के NA 242 को कराची से कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से दी गई इमारत का कागजात में जिक्र नहीं किया। NA 242 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है कराची का, हम देख रहे थे कि इस पे पहले भी बहुत बहस हो रही थी। मुस्तफ़ा कमाल भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इसी हवाले से समाअत भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मरीम नवाज़ की बात करते हैं। लाहौर से मरीम नवाज़ हल्का PP 80 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाई हैं। मरीम नवाज़ के जो कागजात नामजदगी हैं उनके खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई। ROPP 80 एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा है और मरीम नवाज़ की कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है और इस तरह से वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। आम इंतखाबात बिना कमी बेशी के ऐलान शुदा तारीख पर ही मुनक्किद होने चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि इंतखाबात के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। नून लीग ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराने का मुतालबा किया है। नून लीग ने इलेक्शन को मुल्क के लिए ज़रूरी करार दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होगा। उनकी गुफ्तगू सुनिए कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। 2018 में आज जो चीखें मार रहे हैं, आज जो बैठ कर जेलों में झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत को जेल में भेजा था। मोहम्मद नवाज शरीफ को बेटी के साथ जेल में भेजा था जब इलेक्शंस हो रहे थे। तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी? अंदर चुप रहते हैं, बाहर आके ढोल बजाते हैं मजलूमियत का। उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को रिकॉर्ड समय तलब कर लिया है। आबिद शेर अली फैसलाबाद के हल्का NA 102 से
नून लीग के उम्मीदवार हैं। अपील हल्के के वोटर मोहम्मद जहांगीर ने दायर की है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आबिद शेर का कागजात नामजदगी के साथ जमा हल्फनामा झूठ पर मबनी है। हल्फनामे में थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज मुकदमे की तफसीलात छुपाई गई हैं। तो अपील हल्के के वोटर मोहम्मद जहांगीर ने उनके खिलाफ दायर की है। टिकटों की तकसीम मुस्लिम लीग नून के लिए दर्द सर बन गई है, क्योंकि एक हल्के से कई उम्मीदवार हैं जो कि चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं हो सका। ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम बैठक हुई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में मौजूद थी। रवां हफ्ते के दौरान ये 5वां इजलास है और टिकटों की तकसीम जो है वो अभी तक एक मौमा बनी हुई है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून इसके लिए सरगर्म अमल हैं। मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान लेकिन अभी तक नहीं हो सका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में भी एक अहम बैठक हुई है। शहबाज शरीफ इसमें मौजूद थे, मरियम नवाज भी मौजूद थी और रवां हफ्ते ये 5वां इजलास है जो टिकटों की तकसीम के हवाले से हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बाकायदा तौर पे ऐलान सामने नहीं आया है उम्मीदवारों का। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये तमाम तर इजलास हो रहे हैं और अगर रवां हफ्ते की बात करें तो ये 5वां इजलास है जो कि आज हुआ है। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का इसमें ऐलान नहीं हो सका। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश है, उसके लिए बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज़ हुए, 1-on-1 मुलाकातें भी हुई। नवाज शरीफ साहब खुद उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो टिकटों की तकसीम है उसमें ताख़ीर हो रही है और टिकटों की तकसीम दर्द सर बना हुआ है नून लीग के लिए। नुमाइंदा ख़ुसूसी इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। इखलाक, बताइएगा, नून लीग अब तक टिकटें तकसीम नहीं कर पाई है, क्या वजह है जो इतनी ताख़ीर सामने आ रही है? क्या तगड़े उम्मीदवार नहीं मिल रहे या फिर एक ही हल्के से कई तगड़े उम्मीदवार हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रही? इस वक्त वहाँ जमातें जहाँ पर टिकटों के लिए बड़ी तादाद में जो है वो अपना कागजात जो दरख्वास्त थी वो दी थी और मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है कि किसको टिकट दे किसको ना दे, क्योंकि एक हल्के से 3-4 मजबूत कैंडिडेट जो है वो टिकटों के हसूल के लिए उनकी लाइनें लगी हुई है और दूसरी जानिब जो सीट एडजस्टमेंट के मामला हैं दीगर जमातों से वो भी है और इसके अलावा जिन्होंने तरीके अदम एतमाद में साथ दिया था मुस्लिम लीग नून का, तो उस हवाले से भी उनको भी एडजस्ट करने के हवाले से जो है मसाइल है। तो इसी हवाले से आज एक बड़ी बैठक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो हुई और उसमें टिकटों की तकसीम और मुस्लिम लीग नून के दीगर जो मसाइल है उस हवाले से हुई है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का जो अभी तक तो ऐलान जो है वो नहीं हो सका, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि हैवी कैंडिडेट्स हैं और किसको टिकट दें और किसको ना दें। अगर कोई किसी को टिकट देते हैं तो जो दीगर लोग हैं नाराज होते हैं, तो उनको एतमाद में उन रहनुमाओं को इस वक्त जो है एतमाद में लिया जा रहा है राय के मुताबिक। अच्छा क्लार्क, ये भी बताएगा, इससे पहले नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये भी हिदायत आई थी कि जिनको टिकट अलॉट हो जाएंगी वो भी इसको सीगाए राज में भी रखेंगे और जिनको नहीं दी जाएंगी उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इत्मीनान में लिए जाने का अमल जो है वो जारी किया। मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी है नून लीग ने और इस हवाले से जिन लोगों को अंदरूनी खाना ग्रीन सिग्नल दिया गया है बकायदा तौर पर कि आप अपनी कंप्लेन करें, लेकिन बिल्कुल अंदरूनी खाना उनको कहा गया, जबकि दीगर जो जिनका खर्चा है कि ये नाराज हो सकते हैं उनको बनाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी हैं। अब उनको जो है उनके लिए एक फार्मूला भी सामने आ रहा है कि जो टिकटों से महरूम रह जाएंगे उनको या तो सेनेट में या फिर ज़िमनी इंतखाबात में या फिर जो दीगर जो अदारे हैं उनकी सरबराही दी जाएगी या फिर किसी की जो बीवी है या बेटी है उनको जो है वो मखसूस निशस्तों पर जो है वो नवाजा जाएगा। ठीक है इखलाक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान साहब, बताइएगा कि नून लीग को अगर हम देखें तो टिकटों की तकसीम के हवाले से हम देख रहे थे कि बहुत अहम इजलास भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुशावरत भी हो रही है, लेकिन अभी तक टिकटों की तकसीम एक मौमा बना हुआ है। क्या वजह है कि अब तक टिकटों की तकसीम नहीं हो पा रही और इसमें ताख़ीर है इतनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत बड़ा एक लंबा प्रोसेस था जिसमें 4-5 हज़ार लोगों से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे
اور ایک ایک بندے کو موقع ملا گیا اپنا موقف لیڈرشپ کے سامنے رکھنے کا، اور وہ اب مرحلہ ختم ہو گیا. اب فائنلائزیشن آف ٹکٹس ہیں، وہ 1 یا 2 دنوں کے اندر جو ہیں وہ لسٹیں جو ہیں وہ ریلیز کر دی جائیں گی کہ جو کینڈیڈیٹ، بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ ایک ایک حلقے سے پنجاب کے اندر 3 4 کچھ حلقے تو ایسے بھی ہیں جہاں 15 کینڈیڈیٹس موجود ہیں. تو یہ ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے جس میں سب لوگ خوش نہیں ہوتے، بہت ساری ناراضگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز کو، ڈیلیکیٹ میٹر کو لیڈرشپ ہینڈل کر رہی ہے، لیکن یہ انشور کیا جائے گا کہ تگڑے ترین کینڈیڈیٹس میدان میں آئیں جو کہ ونرز ہوں. ٹھیک ہے احسان صاحب، ہم بھی یقیناً دیکھنا چاہیں گے کہ کون سے امیدوار ہیں، کون سے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سامنے لے کے آئے گا. یہ بھی بتائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی تمام ہی سیاسی جماعتیں بات کر رہی تھی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور ان کے بقول انہیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو فیلڈ ہے وہ بہت کلیئر ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ بھی شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو بھی کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے. تو کیا کہیں گے آپ کو، مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے اس بار؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کسی الیکشن میں 2002 کا الیکشن لے لیں، پی ایم ایل این کے اگینسٹ تھا. 2008 کا الیکشن پی ایم ایل این کے اگینسٹ تھا. 2013 کا ایک ایسا الیکشن تھا جس میں فیوریبل ریزلٹس پی ایم ایل این کے لیے آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مساق جمہوریت کے بعد کا الیکشن تھا، تو اس کے اوپر انگلیاں کم اٹھتی ہیں. 2018 کا الیکشن جو ہے، تب تک یہ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنا تھا، ہمارے اگینسٹ تھا. یہ الیکشن میں ابھی تک میاں نواز شریف جو ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے رہے. الحمدللہ ان کو بریت ملی. جو 2 جعلی کیس جس کی وجہ سے انہوں نے 4-5 سال سفر کیا، ان کی فیملی نے سفر کیا. تو ابھی ہمیں کون سا ایسا ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے جس کے اوپر لوگ کلیم کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ وہی ایڈوانٹیج ہے، وہی پلیٹ فارم ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جو JUIF کے پاس ہے، جو باقی جماعتوں کے پاس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا کوئی فیور مل رہی ہے، یا ہم خواہش مند بھی ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، دیکھیں پی ٹی آئی آج بھی نفرت پسند تقسیم کی سیاست کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ان کے خلاف کوئی سازش تھی اور اس میں وہ تو ملوث ہی نہیں تھے. تو جب آج بھی انہوں نے ایسا جھوٹا موقف رکھا ہوا ہے جہاں ان کے لوگ فوجی پتلونے لہرا رہے تھے گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے، اور دوسروں کو آج جب وہ الزام دیتے ہیں تو آج بھی وہ تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیر ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تقسیم کی سیاست کریں. احسان صاحب یہ بھی بتائے گا کہ سینٹ میں کل جو قرارداد منظور ہوئی ہے انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے، نون لیگ اس پہ کیا موقف رکھتی ہے؟ اور ہم نے دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہم انتخابات وقت پر چاہتے ہیں. اور آج ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ مقررہ وقت پر عام انتخابات کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد بھی جمع کرائی گئی ہے. کل ایک ایسا مسئلہ ہوا جس کی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا. یہ ایک نان بائنڈنگ بل ہے، جو ایک مائنورٹی جو ہے وہ تعداد موجود تھی سینٹ میں. اگر اس وقت کوئی کورم کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تو یہ قرارداد بھی نہ پاس ہوتی. تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی وقت ہے، سوائے اس کے کہ اس نے ایک کنفیوژن پھیلائی ہے. لیکن میرے خیال سے جب یہ قرارداد آج جمع ہو گئی ہے سینٹ میں، اور یہ اگر ایک بڑی میجورٹی سے پاس ہوتی ہے، تو اس سے یہ بھی ابہام جو پیدا ہوا کل کی جو ہے وہ ریزولوشن سے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پریکٹیکلی کوئی رکاوٹ ہے 8 فروری میں الیکشن کی، یا کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے. تو مجھے تو 8 فروری کو الیکشن نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی ایسی کوئی بڑی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن ملے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نون لیگ کا بھی یہی موقف ہے، اور آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے، جس طرح سے سپریم کورٹ بار بار واضح کر چکی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہیں 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونا. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، اذان مغرب کی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی ہم پیپلز پارٹی کا احوال جاننے کی کوشش کریں گے. بلوچستان اور سندھ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں انہوں نے فائنل کر لیے ہیں. بلوچستان میں قومی اسمبلی کے لیے 12 اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 42 ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے. NA 251 کے لیے عبدالباقی، NA 252 کے لیے اسرار ترین، NA 254 کے لیے غلام فرید رئیسانی امیدوار ہوں گے. میر عبدالرحمان، عبدالوہاب، حاجی ملک شاہ
उम्मीदवार होंगे सनाउल्लाह ज़ाहरी, रमज़ान अचकज़ई, रोज़ी खान, जमाल रईसानी और दीगर के नाम भी इसमें शामिल हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि नून लीग जो कि अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ हमें क्लियर नज़र आ रही है और उनकी जानिब से उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए गए हैं। जबकि कराची में पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्होंने बिलावल हाउस के बाहर डेरे जमाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो टिकटों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुजाहिरीन ने बिलावल हाउस के सामने धरना भी दे दिया है। टिकटों की तकसीम का ये मामला है जिसकी वजह से ये कारकुनान नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बिलावल हाउस के बाहर इन्होंने डेरे जमाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के ये कारकुनान हैं और टिकटों की तकसीम के खिलाफ ये सरापा एहतजाज हैं। बिलावल हाउस के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है और ये डेरे डाले हुए हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस वक्त थोड़े से हमें नाखुश और नाला नज़र आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो साबिक रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून की MQM में शमूलियत हुई है। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ नजीब हारून का तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शुमार होता है, लेकिन अब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, खैर बात कह दिया है। नजीब हारून PTI के सीनियर तरीन रहनुमा थे। नजीब हारून नॉर्थ नाज़िमाबाद से रुकने कौमी असम्बली थे और अब उन्होंने अपनी पार्टी को खैर बात कह दिया है और MQM को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की बात करें तो उनकी मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन को 8 जनवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील साबिक एमएन ने कादिर मंदोखेल के बेटे ने दायर की थी और शहबाज शरीफ के NA 242 को कराची से कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ली गई इमारात का कागजात में जिक्र नहीं किया है। तो कराची का ये इम्पॉर्टेंट हल्का है और इस हल्के के हवाले से इससे पहले भी चहमगोइयाँ हो रही थी, बात हो रही थी, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ भी हैं। अब इस पर समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने फरीकैन को अब 8 जनवरी को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। जबकि शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील साबिक MNA कादिर मंदोखेल के बेटे ने दायर की थी और हल्का है NA 242 और यहाँ से शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उन्हें मंजूर किया गया, उसके बाद उसे चैलेंज किया गया और अब उस पर समाअत हुई है। और ये एलिगेशन लगाई गई थी कि वज़ीर आज़म के तौर पे जो उन्हें मराहत मिली थी शहबाज शरीफ को, वो उन्होंने इसमें दायर नहीं की थी। अब इस पर समाअत होने जा रही है। वकास खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। वकास, बताइएगा, फरीकैन जो हैं उन्हें अब 8 जनवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है, क्या तफसीलात हैं इस समाअत की? जी बिल्कुल, आज भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो समातें थी, टोटल उनकी तादाद 136 ऐसी अपीलों की समाअत आज होनी थी, जिस पर आज समाअत हुई भी है, जिसमें शहबाज शरीफ समेत दीगर ऐसी समातें थी, जिसमें 35 समातें ऐसी थी जिसमें दीगर जो फरीकैन थे इनको नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को इस हवाले से जो फरीकैन थे उनको नोटिस जारी करते हुए 8 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अगर पूरी तरह से अगर हम बात करें तो तकरीबन आज जो समातें हुई हैं उसमें 31 अपीलों पर फैसला जो सुनाते हुए उन्हें मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा 4 ऐसी अपील थी जिनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अलबत्ता सबसे ज़्यादा देखने में यही आया कि PTI के जो उम्मीदवार थे उनकी जानिब से जो अपीलें फ़ाइल की गई थी, सबसे ज़्यादा रिलीफ उनको मिला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपीलें उन्हीं की PTI की जानिब से फ़ाइल की गई थी, जिसमें समाअतों के बाद उनको काफ़ी बड़ा रिलीफ जो है देखने में आया है। जिसमें NA 243 से सुबान अली साहिल हैं, NA 242 243 से अमजद आफरीदी हैं, PS 113 से हसनैन चौहान है, NA 237 से PTI की ही फिजा जीशान है। हाला से मखदूम फजल को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त जो है मिल गई है, जबकि पीपल्स पार्टी से रऊफ अहमद जो कि PS 108 से उम्मीदवार थे उनकी अपील को मंजूर कर लिया गया है। PS 126 से रफ़ी अहसन की कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है।
مسلم لیگ نون کے ریاض احمد کے PS 93 سے کاغذات نامزدگی اس حوالے سے منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی کاغذات نامزدگی جو منظور ہو چکی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کے خلاف یہ اپیل دائر کی گئی تھی، جس میں الیکشن ٹریبونل نے شہباز شریف، الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسر اور دیگر کو اس حوالے سے نوٹس جاری کرتے ہوئے. ٹھیک ہے وقاص خان، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ سے مزید تفصیلات بھی ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. لیکن ابھی ہم بلاول ہاؤس کا رخ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ بلاول ہاؤس کے باہر کارکنان جمع ہیں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. صلاح الدین وہاں پہ موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال ہم ان سے جان لیتے ہیں. صلاح الدین بتائے گا، بلاول ہاؤس کے باہر کارکنان موجود ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے، جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس پہ کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں ان کے اور احتجاج کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے ٹکٹوں کی تقسیم کا. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری ہے اس کے جو کارکنان ہیں، جو جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے جو ہے تقریباً 2 گھنٹے قبل وہ بلاول ہاؤس پہنچے ہیں، یہاں پر آ کر انہوں نے احتجاج شروع کیا اور پھر اب جو ہے وہ دھرنا دے دیا. یہاں پہ ان کا یہی کہ مطالبہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے جو لیاری کے مقیم ہیں ان کو جو ہے ٹکٹ جاری دیا جائے پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیونکہ جن کو ابھی ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں وہاں پر وہ وہاں کے رہائشی نہیں ہیں، غیر مقامی افراد ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں. تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی مقیم ہے، جو لیاری کے رہنے والے ہیں، اصل حقدار ہیں، ان کو ٹکٹ دیا جائے اور ان کو اس حوالے سے جو ہے ان کا دھرنا جاری ہے. بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں ان کو یہاں کے مسائل کا کیا پتا ہوگا، تو کیا وجہ بنی کہ یہاں کے جو مقامی تھے ان کو ٹکٹس نہیں دی گئیں؟ دیکھیں جیالوں کی جانب سے تو جو ہے وہ یہ الزام تو عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں کے مقیم نہیں ہیں، اور مطالبہ ہے کہ جو لیاری کے جو اصل حقدار ہیں جنہوں نے یہاں سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں، وہ انہوں نے انٹرویوز بھی دیے تھے اپنے اس کے لیے، تو اس لیے جو ہے ان کو ہی ٹکٹ جاری کیا جائے. اس حوالے سے جو اب سے کچھ دیر قبل جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی یہ پوچھا گیا کہ لیاری کے جو جیالے ہیں وہ ناراض ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ لیاری میں جو بھی ہم نے ٹکٹ جاری کیے ہیں وہ مشاورت سے جاری کیے ہیں، اور ان رہنماؤں سے باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو آپ کیا کریں گے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ رہیں گے. لیکن اب جو ہے ان کا جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی وہ بات کریں گے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہاں پر پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما نہیں آیا، کسی نے بھی ان سے آ کر یہاں پر بات چیت نہیں کی ہے. جہاں تک مسائل کی بات ہے اس حوالے سے بھی یہ بتائیے گا صلاح الدین، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے اس احتجاج کو؟ بالکل، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رہنما تو باقاعدہ نہیں ہے، جس کو ٹکٹ نہ ملا وہ لیڈ نہیں کرے، لیکن کارکنان ہیں جو وہاں کے لیاری کے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے آ کر یہاں پہ احتجاج شروع کیا. باقاعدہ اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی رہنما موجود نہیں ہے پیپلز پارٹی کا لیاری کا، اگر ہم کہیں آپ کو کہ یہاں پر کوئی لیڈ کرنے اس کو آیا ہے. لیکن ان کے کارکنان ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ PS 107 میں جس کو ٹکٹ دیا گیا وہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے، ان کے بزنس بھی ملک سے باہر ہیں، وہ ہمارے مسائل کس طرح دیکھیں گے. اگر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے لیاری کے اندر، کوئی مسائل لے کر اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہاں پر موجود نہیں ہوں گے. اگر لیاری کا ہی نمائندہ یہاں پر ہوگا، اس کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا، وہ منتخب ہوگا تو وہ ہمارے مسائل بھی سن سکتا ہے. تو یہ ان کا مطالبہ ہے، وہ اپنا مطالبہ لے کر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ لیاری سے جس کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور جن امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کا تعلق لیاری سے نہیں ہے، اور یہ کارکنان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ یہاں کا رہائشی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے مسئلے مسائل اور جو بھی انہیں ایشوز آ رہے ہیں ان کو جان سکے گا. بہت شکریہ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس احتجاج کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جیسے ہی مزید ہمارے پاس اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ سے مزید بھی شیئر کریں گے. لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں دی نیوز روم میں، بات کرتے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی اور امیدوار برائے حلقہ NH 46 میاں محمد اسلم کی، جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر دی ہے. بلکہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو صوبہ بنائیں گے جس کا اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہوگا، اور وسائل کو بھی بروئے کار لا کر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. ان کی گفتگو آپ سنیے. ملک میں 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے سیاسی میدان سج چکا. اسلام آباد سے جماعت اسلامی نے NA 46 کے لیے نائب امیر جماعت اسلامی میاں محمد اسلم صاحب کو میدان میں اتارا ہے. میاں محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے انتخابات لڑ رہے ہیں، منتخب ہو کر اسلام آباد کے عوام کے لیے کیا کہیں گے. 2002 میں جو مسائل تھے اسلام آباد کے، ہم نے بہت سے مسئلے حل کروائے اور دنیا اس کو یاد کرتی ہے.
میں مسائل میں نہیں جاؤں گا. اور ابھی بھی مزید مسائل بڑھ چکے ہیں, آبادی بڑھ چکی ہے. اس کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. یہاں 4 وسائل ہیں پانی کے, سمری ڈیم, خارپور ڈیم, راول ڈیم اور 142 ٹیوب ویل ہیں. ان کے کیچمنٹ ایریا میں گلیشیئر نہیں ہے, پانی کی ہمیشہ کمی رہتی ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے اس پانی کو منصفانہ تقسیم کیا جائے, پھر دریائے سندھ سے میں نے سکیم منظور کرائی تھی 2006 میں کہ غازی بھروچا واٹر اسکیم, وہاں سے پانی لایا جائے اور اس کا فنڈ حاصل کریں گے تاکہ پورے ملک, پورے اسلام آباد میں ہر گھر میں ہر وقت پانی ہو. میں سر 2002 میں منتخب ہونے کے بعد آپ نے ترقیاتی کام بھی کیے, اب بھی آپ فلاحی کام میں پیش ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی 2002 سے لے کر اب تک آپ منتخب نہیں ہوئے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم 2002 میں منتخب ہوئے تھے, ہمیں 8 میں بائیکاٹ کر دیا تھا. ہم سے بڑی غلطی ہو گئی تھی, انہیں ہم کوئی نہ ہرا سکتا. اب لوگ سمجھ چکے ہیں, شعور حاصل کر چکے ہیں, شعور ادراک بھی حاصل کر چکے ہیں کہ NA46 میں مسائل کا حل میاں اسلم ہے. اس نے کل بھی مسئلے حل کیے تھے, آئندہ بھی مسئلے حل کریں. بہت شکریہ. جماعت اسلامی کے امیدوار NA46 میاں محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے منشور کے بارے میں کیا کچھ اسلام آباد کے لیے کیا ہے, کیا کچھ اسلام آباد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. انتخابات اور ٹک ٹک کی تقسیم کے حوالے سے تو بات ہو رہی تھی, لیکن ناظرین کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے بعد ایک کیوس کی سی صورتحال تھی. سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے جو قرارداد منظور ہوئی, اس کے بعد اب الیکشن کمیشن ان ایکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. اجلاس بلانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. سینٹ کی انتخابات ملتوی کرانے کی منظور کردہ قرارداد الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے. قرارداد الیکشن کمیشن کے لا ونگ کو بھجوا دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کا جلد اجلاس بلایا جائے گا, ایسا بتایا جا رہا ہے. سینٹ کی قرارداد پر غور ہوگا. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر فوری الیکشن شیڈیول تبدیل کرے. قرارداد کی کاپی صدر مملکت, وزیر اعظم, وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو بھی ارسال کر دی گئی ہے. تو اب الیکشن کمیشن اس حوالے سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور ایک اجلاس بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے بلایا گیا ہے. گو کہ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک واضح موقف سامنے یہ آیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی حکم اور کوئی بھی ایسی قرارداد اس سے الیکشن شیڈیول متاثر نہیں ہوگا. اور اب اسی سلسلے میں ایک باقاعدہ طور پہ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اور قرارداد کی جو کاپی ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی ہے, یہ لا ونگ کو بھجوا دی گئی ہے. انتخابات مؤخر کرانے کی قرارداد کے بعد الیکشن کمیشن ہمیں ان ایکشن نظر آ رہا ہے اور اسی سلسلے میں ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مرتضیٰ, بتائے گا الیکشن کمیشن اب ایک اجلاس الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کیا گیا ہے. کل کے روز ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے واضح موقف بھی دیا تھا کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہی ہوں گے اور سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہی فائنل ہوگا. بتائے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, یہ آج آرڈر جو ہے پہنچا ہے سینٹ سے اور اس کا نوٹیفیکیشنز جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا تو پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کا اجلاس کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کے اوپر بات کی جائے, کیونکہ اس کے ساتھ ڈائریکشن یہی تھی سینٹ کی کہ جس میں لکھا گیا تھا کہ اس کے اوپر غور کیا جائے. تو اس حوالے سے غور کیا جائے گا کہ کیا اس قرارداد کی جو کیا اہمیت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ذرائع کے ساتھ بات کرتے ہوئے گزشتہ روز سینٹ کی جانب سے ہی یہ کلیئر کیا گیا تھا کہ ایسی درخواست کی کوئی, ایسی قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ ایسا بائنڈنگ ہے, نہ ہی لاء میں کہیں گنجائش ہے, نہ ہی آئین میں کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسا حوالہ ہے. تو شیڈیول کے مطابق گزشتہ روز جب ہم نے بات کی تھی اس قرارداد کے آنے کے بعد, تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ الیکشن پر وقت ہوں گے, شیڈیول جاری ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ ہے 8 فروری کو الیکشن کرانے کا وہ پتھر پہ لکیر ہے. اچھا غلام مرتضیٰ, سینٹ میں ایک قرارداد پیش ہوئی, پھر وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی, اب وہ قرارداد کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی ہے, اس کی کاپی صدر اور وزیر اعظم کو بھی بھجوائی گئی ہے. تو کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, لیکن اب جب یہ کاپیز چلی گئی ہیں, تمام ہی جو محکمے ہیں وہاں سے اپنے اپنے موقف آئیں گے اس صورت میں, تو کوئی نہ کوئی تو حیثیت ہوئی نا اس قرارداد کی.
دیکھیے قرارداد کی حیثیت سوائے اس بات کی ہے کہ یہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ سینٹ کی لائبریری میں ایک اور پیج کا اضافہ ہوا ہے، نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے. نقصان کی حد تک تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب سامنے آیا تو ایک دم سے کیوس کی صورتحال کریٹ ہوئی کہ شاید انتخابات جو ہیں خدا نخواستہ ملتوی ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا کچھ ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے سے پہلے چیئرمین سینٹ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اراکین سے کہے کہ اس وقت موجود نہیں ہے سارے اراکین آئیں گے، اس وقت اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا. اب ایک اور درخواست بھی آ گئی ہے، سینٹر مشتاق جو ہیں انہوں نے درخواست دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت 8 فروری کو ہی کروائے جائیں. اب اس کے اوپر بھی ووٹنگ ہو جائے گی. کل اور بھی درخواستیں آ جائیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جو سینٹر وہاں پہ خاموش رہے تھے ان کو شو کاز کر دیا ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے سینٹر کو شو کاز کر دیا ہے. تو یہ اس طرح سے غلام مرتضی آپ سے مزید بھی اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے، لیکن سابق ایم پی اے عمر تنویر بٹ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا ہے. پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے عمر تنویر بٹ نے ضمانت منظور ہونے کے بعد اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا. وہ بولے کہ ریاست مخالف بیانیے کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتا. گفتگو سنیے. مشاہد وہ یہ تھی کہ وہ ریاست کو اور اداروں کو عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک خلیج پیدا کی جا رہی تھی. ان ساری تقاریر کی وجہ سے 9 مئی کا واقعہ ہوا، وہ ایک بڑا سیاہ دن تھا. یہ واقعہ عوام اور اداروں کے درمیان درار ڈالنے کی ایک سازش تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس ریاست مخالف بیانیے کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست سے اور پی ٹی آئی سے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا پارٹی کو چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک اور کھلاڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی اور سیاست کو خیر بات کہہ چکا ہے. خیر، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بات کرتے ہیں. الیکشن کے لیے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی کی این 150 اور 151 سے اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں. زین قریشی اور مہربانو قریشی الیکشن لڑ سکیں گے. فواد چودھری کی اہلیہ ہبا چودھری کے خلاف اعتراضات درست قرار پائے ہیں. ہبا چودھری کو جہلم صوبائی حلقے سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. ہبا چودھری کے 3 غیر ملکی دورے اور 9 بینک اکاؤنٹس نکل آئے ہیں. الیکشن ٹریبیونل نے فواد چودھری کو بھی طلب کر لیا ہے اور فواد چودھری کو بھی حقائق چھپانے پر نااہل قرار دیا جا چکا ہے. انتخابات 2024 جس کے لیے اہلی اور نااہلی کا سلسلہ جاری ہے. دوسری جانب اسد کیسر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ تیمور سلیم جھگڑا کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ان کے جو کاغذات ہیں وہ بھی درست قرار پائے ہیں. این اے 28 پی کے 75 اور پی کے 79 سے الیکشن لڑیں گے. وہ صدر مملکت کے بیٹے عواب الوی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ملتان میں جمشید دستی کی اہلیہ نازیہ دستی کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں اور صدر مملکت کے بیٹے عواب الوی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ملتان میں جمشید دستی کی اہلیہ نازیہ دستی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں. یہ تو انتخابات کے حوالے سے خبریں تھی. اب کچھ کیسز کی بات کرتے ہیں. ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کا معاملہ ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے 108 صفحات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے. تحریری جواب میں مختلف کتابوں کے حوالہ جات بھی موجود ہیں. جواب میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی تفصیلات بھی شامل ہیں اور انٹرویو کی USB اور CD بھی جمع کروا دی گئی ہیں، جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ 8 جنوری کو سماعت بھی کرنے جا رہا ہے. ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف یہ کیس کا معاملہ ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ اختلاف رائے ہر شہری کا حق ہے. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. براہ راست نشریات کے حوالے سے شفافیت یقینی بنائی گئی. چیف جسٹس آف پاکستان فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے موترف بھی تھے. انہوں نے کیا کہا وہ سنیے. Very happy that technology is being used. Technology has also been used, now is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure
Act case to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn, they understand what is the dispute. वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। इंतखाबात की आमद हैं। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि पत्थर पे लकीर है। इस सिलसिले में अब सियासी जमातें हमें एक्टिव नज़र आ रही हैं और बाकायदा तौर पे अब तैयारी हो रही है आवाम में जाने की, यानी बाकायदा तौर पे जो इंतखाबी मुहिम है उसे स्टार्ट करने की। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने रोड मैप तैयार कर लिया है। वो रोड मैप क्या है, क्या तैयारियाँ हैं और कब से बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी, इस सब पे हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, उस पर कुछ एतराज़ात आए। इसके बाद अहली और नाअहली का सिलसिला जारी है। किसके कागजात नामजदगी चैलेंज हुए, किसने चैलेंज किए, किसके खिलाफ अपील दायर हुई है, इस सब का भी हम जिक्र करेंगे। मुल्की मईशत की सूरत हाल भी जानेंगे। रवां हफ्ते की बात करें तो महंगाई में इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव और डॉलर की उड़ान भी हम जांचने की कोशिश करेंगे। खेल के मैदान का रुख करेंगे। पाकिस्तानी जो हमारी टीम है उसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही है, क्या फ्लॉज रहे और कहाँ पे उन्हें मेहनत की ज़रूरत है, इस सब पे बात करेंगे। इसराइल की बर्बरियत का भी जिक्र होगा, कुछ दीगर इशूज़ पे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले अहम इशू जो है इंतखाबात को लेकर और इंतखाबी मुहिम को लेकर जो अब तैयारियां हो रही हैं, वो क्या तैयारियां हो रही हैं। जनाब मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है और रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर वस्त जनवरी से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जलसों से खिताब करने जा रहे हैं। अब पार्टी कायदीन ने इंतखाबी जलसों के शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी टिकटों की तकसीम के बाद अवामी इज्तिमात का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इन जलसों से खिताब भी करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ का जो NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील थी उस पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी तलब करने पर पेश नहीं हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दिया है। अपील ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहा है और क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार है वो 2 बार पेश नहीं हुआ है और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अदालत है उसकी जानिब से कहा गया है कि इस तरह से तो वक्त ज़ाया हो रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ जो अपील है उस पर भी समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन को 8 जनवरी को जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है, जबकि शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील साबिक MNA कादिर मंदुखेल के बेटे ने दायर की थी। शहबाज शरीफ के NA 242 को कराची से कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ली गई मराद का कागजात में ज़िक्र नहीं किया, यानी वज़ीर आज़म के तौर पे उन्होंने मराद तो ली थी लेकिन कागजात में उनकी जानिब से इसका जिक्र नहीं किया गया। लाहौर का रुख करते हैं। मरीम नवाज़ हल्का PP 80 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाई हैं। मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़ जो दायर अपील है उस पर समाअत हुई। RO PP 80 अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए और अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर का फ़ैसला बरकरार रखा है। मरीम नवाज़ की कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया है, तो मरीम नवाज़ PP 80 से इंतखाब लड़ेंगी। लाहौर का ये हल्का है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह एक्टिव नज़र आए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। आम इंतखाबात बिना किसी कमी बेशी के ऐलान शुदा तारीख पर ही मुनक्किद होने जा रहे हैं। एक्स पर उन्होंने ये अपना पैगाम दिया है और इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की और कहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने जा रहे हैं, जबकि ओवरऑल नून लीग भी यही कहती है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही कराए जाएं और यही उनका मुतालबा है। नून लीग ने इलेक्शन को मुल्क के लिए ज़रूरी करार दिया है। मरियम औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो वो ये कहती हैं कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं बल्कि 28 मई वालों के हवाले होगा। कि अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को नहीं मिली। 2018 में आज जो चीखें मार रहे हैं, आज जो बैठ कर जेलों में झूठ बोल रहे हैं
اور انہوں نے 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو جیل میں بھیجا تھا. محمد نواز شریف کو بیٹی کے ساتھ جیل میں بھیجا تھا جب الیکشنز ہو رہے تھے. تب لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ اندر چپ رہتے ہیں، باہر آ کے ڈھول بجاتے ہیں مظلومیت کا. ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ والے، یہ 9 مئی والے جو ہیں نا، اب ملک 9 مئی والوں کے نہیں 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. مریم اورنگزیب کی گفتگو آپ نے سن لی. لیگی رہنما عابد شیر علی کا ذکر کرتے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. عابد شیر علی فیصل آباد کے حلقہ NA 102 سے نون لیگ کے امیدوار ہیں. اپیل حلقے کے ووٹر محمد جہانگیر نے دائر کی ہے. موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ عابد شیر کا کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع حلف نامہ جھوٹ پر مبنی ہے. حلف نامے میں تھانہ فیکٹری ایریا میں درج مقدمے کی تفصیلات چھپائی گئی ہیں، یہ کہا گیا ہے. تو عابد علی کے لیے کچھ مشکلات ہیں جو ابھی تک برقرار ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لیے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے وہ ابھی تک درد سر بنی ہوئی بھی ہے، اس میں تاخیر ہے. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے امیدواروں کا اعلان مسلم لیگ نون نہیں کر سکی ہے. ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی زیر صدارت جاتی امرہ میں اہم بیٹھک ہوئی ہے. شہباز شریف، مریم نواز اس اجلاس میں موجود تھیں اور رواں ہفتے کے دوران یہ 5واں اجلاس ہے جو کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کیا گیا ہے. لیکن ابھی تک یہ جو معاملہ ہے یہ حل نہیں ہوا اور یہ معمہ ہی بنا ہوا ہے کہ کس کو کس حلقے سے ٹکٹ ملے گی. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلوچستان اور سندھ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار پیپلز پارٹی نے فائنل کر لیے ہیں. بلوچستان میں قومی اسمبلی کے لیے 12 اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 42 ناموں کی فہرست جاری کی گئی ہے. NA 251 کے لیے عبدالباقی، NA 252 کے لیے اسٹار ترین، NA 254 کے لیے غلام فرید ریحسانی امیدوار ہوں گے. تو پیپلز پارٹی نے بلوچستان اور سندھ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے ہیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے، تو دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ نام فائنل کر چکی ہے. NA 251 کے لیے عبدالباقی، NA 252 کے لیے اسٹار ترین امیدوار ہوں گے. NA 254 کے لیے غلام فرید ریحسانی امیدوار ہوں گے. میر عبدالرحمان، عبدالوہاب حاجی ملک، شاہ گوگریش امیدوار قرار پائے ہیں، جس کے علاوہ ثناء اللہ زہری، رمضان اچکزئی، روزی خان، جمال ریحسانی اور دیگر کے نام بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر پیپلز پارٹی کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں. بلاول ہاؤس کے باہر انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے کارکنانوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے احتجاج کیا ہے. مظاہرین نے بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں اسی کو لے کے وہ احتجاج کر رہے ہیں. بلاول ہاؤس کے باہر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے سے مذاکرات نہیں ہوتے، ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے، ہم یہیں پہ موجود رہیں گے. بلاول ہاؤس کے باہر کارکنان سراپا احتجاج ہیں. پلے کارڈز اور بینرز انہوں نے اٹھا رکھے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں کچھ مسئلے مسائل ہیں اور اس سے وہ اگری نہیں ہیں. اسی سلسلے میں یہ کارکنان احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے بلاول ہاؤس کے باہر. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کارکنان یہاں پہ موجود ہیں. ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات ہیں اور کچھ ان کے مطالبات ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے سے بات چیت نہیں ہوتی، مذاکرات نہیں ہوتے، ہم یہاں سے نہیں جانے والے. ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر کچھ مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ کارکنان یہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں. ایک جانب ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ امیدواروں کو فائنل کیا ہے، ٹکٹ ان کی جانب سے الاٹ کی گئی ہے اور انہی ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر یہ کارکنان سراپا احتجاج ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ٹکٹس الاٹ ہوئے ہیں، ہمیں کچھ ریزرویشنز ہیں، ہمارے کچھ مسائل ہیں ان کو لے کر اور ہم ان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، مشاورت ہمارے سے کی جائے اور اس کے بعد جب ہمارے مذاکرات پورے ہوں گے تو ہم یہاں سے ہٹیں گے. ابھی فی الحال بلاول ہاؤس کے باہر یہ کارکنان ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے جب ہمارے نمائندے سے ہماری بات ہوئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ ابھی تک ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں.
صلاح الدین جو کہ پہلے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ان سے ہم نے دوبارہ رابطہ کیا ہے، ان سے ہم جان لیتے ہیں۔ صلاح الدین، لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ ابھی تک ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، کیا کوئی مذاکرات کی صورت نظر آ رہی ہے اور کیا مطالبات ہیں ان کے؟ ہاں جی بالکل، پیپلز پارٹی کے جو لیاری کے جیالے ہیں ان کی طرف سے، ان کی جانب سے جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے باہر یہ دھرنا تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ جاری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جو ہے ان سے کسی بھی پارٹی رہنما کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹکٹوں کا کل اعلان کیا گیا ہے، اس اعلان پہ جو ہے انہیں تحفظات ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لیاری کے وہاں کے مقیم رہنما ہیں ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اپنے مسئلے مسائل بھی ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے جیالوں کی جانب سے کہ جن کو پارٹی رہنماؤں کی جن کو جو ہے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے وہ وہاں کے مقیم نہیں ہیں، ان کو جو ہے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور ان کے جو بزنس ہیں وہ بھی ملک سے باہر ہیں۔ اگر وہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ان کے ساتھ تو وہ کس کے سامنے اپنا مسئلے مسائل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اسی سلسلے میں جو ہے آئے ہیں، تقریباً آج 3 بجے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ 3 بجے سے جو ہے یہ دھرنا یہاں پر جاری ہے ان کی جانب سے، اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی پارٹی رہنما کی جانب سے ان سے جو ہے مذاکرات نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بھی ہیں دھرنے کے اندر، کارکنان بھی ہیں لیاری کے جو اس وقت تک جو ہے وہ دھرنے میں ابھی تک یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو PS 107 ہے وہاں پر جو خلیل ہوتے ہیں ان کو جو ہے ٹکٹ جاری کیا جائے۔ اگر ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا جاتا تو ان کا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہماری جو ان سے بات ہوئی ہے کارکنان سے جو یہاں پر جیلے موجود ہیں ان کا اچھا صلاح الدین، یہ بتائے گا کہ یہ جو کارکنان ہیں ان کے جو ریزرویشنز ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، وہ صرف لیاری کو لے کے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ابھی تک تو یہ جتنے بھی جیالے یہاں پر موجود ہیں یہ تو جو ہے لیاری سے ہی آئے ہیں، کیونکہ لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ کہا جاتا ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ گزشتہ انتخاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپنی انتخابی سیاست کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ اس حلقے سے ہار گئے تھے۔ اس بار جو ہے جیالوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو یہی خدشہ ہے کہ اس بار بھی اگر ٹکٹوں کی تقسیم درست نہ ہوئی تو پیپلز پارٹی کے لیے وہ کس کے پاس جائیں گے، کس سے جا کر جو ہے وہ ووٹ مانگیں گے۔ تو ان سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو لیاری کے مقیم ہیں، جو وہاں کے رہنما ہیں، ان کو جو ہے ٹکٹ جاری کیا جائے، کیونکہ لیاری میں PS 106 107 اور NA 239 پہ جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اس پر ان کو تحفظات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں ان کی رہائش جو ہے وہ ڈیفنس میں ہے یا اور ان کے بزنس جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے مطالبات لے کر یا اپنا کوئی مسئلہ مسائل لے کر اپنے نمائندوں کے پاس اتنی دور کیسے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جن کو بھی ٹکٹ جاری کیا جائے وہ وہاں کے مقیم ہونے چاہیے، ان کو ٹکٹ دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اپنے مسئلے مسائل جو لیاری کے مسائل ہیں ان کو وہاں پر جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں ان کے سامنے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہے وہ دھرنا ان کا جاری ہے۔ جو قیادت ہے، جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جس طرح سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اعتماد میں لیا گیا تھا، اس کے بعد ٹکٹیں جو ہیں وہ الاٹ ہوئی تھیں اور اس وقت ان کو کوئی ایشو نہیں تھا، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں نثار کھوڑو جو پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے جو ہے تقریباً 3 بجے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ لیاری کے جو جیالے ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں کیونکہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، تو اس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ تمام امیدوار جنہوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے ان کے انٹرویوز کیے گئے تھے۔ جب ان کے انٹرویوز کیے گئے تھے تو ان کے اندر جو ہے ان سے باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو ٹکٹ جاری نہ کیا گیا تو اس پر آپ کیا کہیں گے، تو اس پہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ان کا احتجاج کرنا بلا جواز ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مشاورت سے اور پارٹی مشاورت کے بعد جو ہے جن کو جو ہے ٹکٹ جاری کیے ہیں، تو اس لیے یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج جو ہے وہ ان کو ہم ملیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بھی رہنما یہاں پر نہیں آیا اور کسی نے بھی جو ہے آ کر ان سے جو ہے مذاکرات نہیں کیے۔ ٹھیک ہے صلاح الدین، ابھی تک کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں اور کوئی رہنما یہاں پہ نہیں آیا ہے، لیکن جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے، ہم سے بات نہیں ہوتی، ہم یہیں پہ موجود رہیں گے۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تمام تر صورتحال اور تفصیلات بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ صلاح الدین آپ کا۔
अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिसके साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून की MQM में शमूलियत हो गई है। नजीब हारून जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं, और इसके साथ साथ नजीब हारून का तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शुमार होता है। और नजीब हारून PTI के सीनियर तरीन रहनुमा थे जिन्होंने पार्टी को खैरबाद किया है। नजीब हारून नॉर्थ नाज़िमाबाद से रुकन कौमी असम्बली थे और उन्होंने अब MQM को ज्वाइन कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा गया है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कल होने वाली एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से। गो के कहा जा रहा था कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन नो डाउट उससे क्योस ज़रूर पैदा हुआ था। मैं बात कर रही हूँ सेनेट में इंतखाबात मौखर कराने की जो करारदाद है वो मंजूर हुई कल के रोज़। गो के कोरम पूरा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इस पर बहुत बात हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी को अब ये करारदाद की कॉपी भिजवा दी गई है। एक इजलास होने जा रहा है, सेनेट की करारदाद पर इस पर गौर होगा। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे और करारदाद की कॉपी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून व इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी इरसाल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में एक इजलास करने जा रहा है और इस इजलास में एक करारदाद के हवाले से बात की जाएगी। जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अगर हम बात करें तो वो इलेक्शन के लिए नाअहल करार पाए हैं। शाह महमूद कुरैशी की N 150 और 151 से अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। ज़ैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ सकेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात थे वो दुरुस्त करार पाए हैं। हिबा चौधरी को जेहलम सूबाई हल्के से नाअहल करार दे दिया गया है। हिबा चौधरी के 3 गैर मुल्की दौरों और 9 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ चुकी हैं जो कि शो नहीं की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया है। फवाद चौधरी को भी हक़ाइक़ छुपाने पर नाअहल करार दिया जाए, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कहा गया है। दूसरी जानिब असद कैसद के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो गए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात भी दुरुस्त करार पाए हैं। NA 28 PK 75 और PK 79 से इलेक्शन वो लड़ेंगे। सदर मुमलिकत के बेटे अवाब अलवी की अपीलों पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। मुल्तान में जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि अहली और नाअहली का सिलसिला जारी है। कहीं पे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, कहीं पे मंजूर नहीं हुए, कहीं पे चैलेंज हो गए हैं और इस सिलसिले में अपीलें भी दायर की जा रही हैं। साबिक MPA उमर तनवीर भट्ट की बात करते हैं जिन्होंने सियासत और PTI को खैरबाद कह दिया है। PTI के साबिक MPA उमर तनवीर भट्ट ने ज़मानत मंजूर होने पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मेरे मुशाहिदे में बात आई वो ये थी कि वो रियासत को और अदारों को अवाम के दरमियान जो है वो एक खलीज पैदा की जा रही थी। इन सारी तकारीर की वजह से 9 मई का वाक़या हुआ, वो एक बड़ा स्याह दिन था। ये वाक़या अवाम और अदारों के दरमियान दरार डालने की एक साजिश थी। मुझे ये लगता है कि मैं इस रियासत मुखालिफ बयानिए का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सियासत से और PTI से ताल्लुकी का इजहार करता हूँ। सानिया 9 मई वाक़यात की बात करें, उसमें मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने का जो सिलसिला है वो जारी है। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की एक और वीडियो अब मंजर आम पर आ गई है। मखसूस सियासी जमात के बुलवाई इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरपसंद मुल्क मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते भी नज़र आ रहे हैं। ये जिस तरह से आप मनाजिर भी देख रहे हैं, एक और वीडियो इस सिलसिले में सामने आ गई है। फैसलाबाद से ये वीडियो सामने आई है। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का जो मामला है उस मुकदमे में नामजद PTI क़यादत से वाबस्ता 44 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। मियाँ असलम इकबाल, हमाद असर, शहबाज गिल, मुराद सईद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। आज़म सवाती, उमर अयूब, एजाज मिन्हास, सरताज गुल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यह वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तो 9 मई के वाक़यात से रिलेटेड ये कुछ मुकदमात हैं जो कि चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह के घर पे जो हमला हुआ था उस सिलसिले में कुछ अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं जिनकी डिटेल्स आपको बताएं। 9 मई का मनसूबा साज कौन था, ये भी एक अहम सवाल है। हुकूमत ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी काबीना कमेटी बना दी है।
वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए हैं। वज़राए दाखिला, इत्तलात व नशरियात और ह्यूमन राइट्स कमेटी का हिस्सा होंगे। वाक़यात के मास्टर माइंड, मनसूबा साज़ों और दीगर की शनाख्त की जाएगी। वजूहात का तज्ज़िया और ज़िम्मेदारों का तयन भी एजेंडे का हिस्सा होगा। कमेटी फ़ौरी और तवील मुद्दती मुज़म्मरात का जायज़ा लेगी और कमेटी को तहकीकात करके 14 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दे दी गई है। तो इस सिलसिले में एक कमेटी बना दी गई है जो कि इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि आखिर 9 मई का मनसूबा साज कौन था। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज हो गई है। अडियाला जेल से RIC मुंतकिल उन्हें कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही का RIC में एक बार फिर तिब्बी मुआयना किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब का थेलियम स्कैन टेस्ट किया गया जो नॉर्मल आया था। चौधरी परवेज़ इलाही को तिब्बी मुआयने के लिए आज तीसरी बार अस्पताल लाया गया है। एक बार फिर बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज हो गई है और एक बार फिर उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। अडियाला जेल से RIC उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले एक टेस्ट उनका हुआ था, स्कैन हुआ था जो कि दुरुस्त आया है। थेलियम स्कैन टेस्ट बताया जा रहा है जो कि नॉर्मल आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा इनकी तबीयत नासाज हुई है और तीसरी बार उन्हें अस्पताल लाया गया है। RIC वो पहुंचा दिए गए हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम 9 मई के वाक़यात की बात कर लेते हैं। उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ वीडियोस सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ जो राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मामला था उस मुकदमे में भी जो 44 अफराद हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि एक कमेटी अब बना दी गई है। इस 9 मई वाक़े का जो मास्टर माइंड है वो कौन है, ये कमेटी इसको जाँचेगी। क्या तफसीलात हैं सिद्दीक साजिद आपके पास इस हवाले से? निगरान हुकूमत की जानब से ये अहम कदम उठाया गया है कि जो सानिया 9 मई में मुलव्वस अनासर हैं, जो मास्टर माइंड्स हैं, सहूलतकार हैं और उसके साथ साथ जो 9 मई के वाक़यात को पाए तकमील तक पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जाबे तहकीकात जो है वो की जाए। इसीलिए एक 4 रुकनी वजारती कमेटी जो है वो कायम की गई है। कैबिनेट कमेटी होगी जिसके सरबराह जो हैं वो वज़ीर कानून होंगे और उसके साथ साथ इसमें जो है वो दाखिला, इंसानी हकूक़ और इत्तलात व नशरियात के जो वज़रा हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो बताए गए हैं, उसके मुताबिक 2 हफ्तों में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट ये होगी कि जितने भी लोग गिरफ्तार हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनके जो एतराफ़ी बयानात हैं वो कमेटी ने तलब कर लिए हैं कि वो उनके सामने रखे जाएँ। फिर जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे हैं और इंटेलिजेंस इदारे जिन्होंने तहकीकात की हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं। फिर एक सिफारशात मुरतब की जाएंगी और जिसमें जो ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें उसमें जो खामियां हैं उसकी भी निशानदेही की जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी वफाकी काबीना को और वफाकी काबीना फिर इस हवाले से अपनी जो सिफारशात है उनकी मंजूरी देगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। और आपने ये भी देखा है कि अब कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं 9 मई के हवाले से जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आई थी। तो वो तहकीकाती इदारों ने, इंटेलिजेंस इदारों ने वो जो वीडियोज़ हैं वो हासिल की हैं। ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी GHQ पे हमला था, जिन्ना हाउस लाहौर पे हमला था जिसको जलाया गया था और उसके बाद फिर फैसलाबाद में एक कौमी सलामती के इदारे के ऊपर हमला था, उससे मतलब जो नई वीडियोज़ हैं वो भी इस कैबिनेट कमेटी के सामने जो है वो पेश की जाएंगी। और इसमें सबसे जिस तरह मैंने बात कहा कि जो अहम तरीन इशू है वो यही है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों और ख़ास तौर पर जब फिर तहकीकात होती है या अदालतों में केसेस जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इल्तवा हो जाता है। तो आपने देखा कि फिर इसमें जो कुछ ऐसे केसेस थे जो कि पहले फिर फौजी अदालतों के हवाले से एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, फिर वो फैसला वापस हो गया और फौजी अदालतों में भी अभी कुछ केसेस जो हैं वो खुसूसी अदालतों में जो है वो चल रहे हैं। लेकिन एक सिस्टम के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर एक खामियां हैं, तो वो उन खामियों की वजह से जो मुल्ज़मान हैं उनको सजाएं नहीं मिलती या उनके केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। तो उसी वजह से ये अब जो ये वजारती कमेटी बनाएगी और दूसरी ये जो निगरान हुकूमत चाहती भी यही है कि जाने से पहले या आम इंतखाबात से पहले या नई हुकूमत आने से पहले जो है 9 मई के जो लोग हैं वो कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचे और ख़ास तौर पर जो उनके मास्टर माइंड, सहूलतकार और इस तमाम अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं जिसमें अक्सर की जो निशानदेही हो चुकी है
लेकिन इसके बाद भी निगरान हुकूमत का इसके लिए वजारती कमेटी बनाकर इस चीज़ को, इन चीज़ों को देखने का मकसद यही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात अच्छा सिद्दीक साजिद, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यही है कि एक कमेटी कायम कर दी गई है और 14 दिन में वफाकी काबीना को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन कुछ दीगर वीडियोस भी सामने आती हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो राना सनाउल्लाह के घर पे हमले में मुलविस अफराद थे, करीबन कोई 44 अफराद थे, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तो जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं, जैसे जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके जो नादरा के जो ID कार्ड्स थे, उनके हवाले से भी कुछ नोटिफिकेशन आया था कि जो उनके शनाख्ती कार्ड हैं वो भी कलअदम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप शनाख्ती कार्ड के ब्लॉक्स होने की बात कर रही हैं, तो उस हवाले से जो है वो नादरा के पास सिफारिशात गई हुई हैं, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी शहरी तो अभी तक हैं, तो ये मामला भी कैबिनेट के अंदर जाएगा और ये काबीना कमेटी उसको डिस्कस करेगी। आपका जो इशारा है वो मुराद सईद, हमाद अजहर और इसी तरह के जो लोग, जो 17-18 लोग थे, उनकी तरफ है, वो बिल्कुल सिफारिश आई हुई है और वो भी कैबिनेट कमेटी के इसी के सामने जो है वो रखी जाएगी। और उसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं, ये तयशुदा बात है, वजारत दिफा और हमारे जो अस्करी क़यादत है इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकसू है कि जो साने 9 मई में मुलव्वस अनासर हैं वो किसी तौर पर भी किसी रियायत और माफ़ी के जो है वो मुस्तहिक नहीं है। इसी वजह से अभी देखें कि एक कमेटी ये आला सतह की बन गई है, फिर हमारे जो अपने अस्करी इंटेलिजेंस अदारे हैं वो भी इस सारे मामले को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। केसेस जो हैं, आपको जो केसेस हैं मुतादद वो फौजी अदालतों में चल रहे हैं, जो कि स्पेशल कोर्ट्स कहलाती हैं, वहाँ पर जो है वो उनका जो है वो ट्रायल जो है वो जारी भी है। मतलब इसका यही है कि ज़ाहिर है जिन्होंने दिफाई तनसीबात के ऊपर, फौजी इदारों के ऊपर जो है वो हमला किया, उन अनासर को अगर आज छोड़ दिया जाता है या उनको सजाएं नहीं होती तो फिर मुस्तकबिल में जो है वो रियासत का जो वजूद है वो खतरे में पड़ सकता है। यानी सिद्दीक साजिद, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी अफराद इसमें मुलविस थे, अब वक्त करीब आ गया है कि इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से अब जो कमेटी कायम की गई है उसको भी टाइमलाइन दे दी गई है कि 14 दिन के अंदर वो रिपोर्ट पेश करेगी, वफाकी काबीना के पास आएगी और उसके बाद जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह मैंने बताया कि निगरान हुकूमत चाहती है कि उनके जाने से पहले पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वो वाइंड अप हो जाएं, मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं, लोगों को जो है वो सजाएं भी हो जाएं। और या फिर अगर इनके हवाले से जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारा अदालती एक निज़ाम है उसके अंदर जो खामियां हैं, ये एक ज़ाहिर अब ये निगरान हुकूमत कानून साजी तो नहीं कर सकती, लेकिन वो कम अज़ कम ऐसी सिफारिशात आने वाली हुकूमत के लिए तैयार करके जा सकती है, जिससे ये होगा कि फिर वो उनके लिए एक जो बुनियाद बन जाएगी कि जो ये अनासर ये काम करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उनके लिए जितनी भी सख्त सजाएं होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो कवानीन इस वक्त फौजदारी कवानीन मौजूद हैं उसके अंदर मुख्तलिफ नोयत की सजाएं रखी तो गई हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि उसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है। फिर लोग अदालतों से स्टे ले आते हैं, फिर एक अदालत से दूसरी अदालत, फिर जो है वो लेकिन निगरान हुकूमत की कोशिश है कि इस बार ऐसा ना हो और जो भी अफराद और जो भी अनासर इसमें मुलविस थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में एक कमेटी भी कायम हो गई है, 14 रोज़ का टाइम है और 14 रोज़ में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी वफाकी काबीना को। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दी न्यूज़ रूम में हम आगे बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले का जिक्र कर लेते हैं। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ़ किताबों के हवालाजात मौजूद हैं और जवाब में साबिक़ चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल हैं। इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को इसकी समाअत करने जा रहा है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की बात करते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब किया है और कहा है कि अदलिया के फ़ैसलों के साथ इख्तिलाफ़ राय हर शहरी का बुनियादी हक़ है, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। बराह रास्त नशरियात के हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फेडरल जुडिशल अकेडमी के मोतरफ भी नज़र आए। उन्होंने गुफ्तगू क्या की वो सुनिए। Very happy to see that technology is being used. Technology has also been used now
is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn, they understand what is the dispute. आगे बढ़ते हैं। चाहे OIC भी करारदाद मंजूर ना कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में जलसे से ये खिताब था। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। 2013 के इलेक्शन में इससे ज़्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले कि जितनी ज़रूरत लाहौर में काम करने की है उतनी बाकी पाकिस्तान में नहीं है। ऐसे जाहिर किया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। गुफ्तगू उनकी सुनिए। OIC से करारदाद पास करवा दे, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे, और मेरा ख्याल में जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खिताब कर रहे थे और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया लाहौर शहर को, और बात की गई कि ये कहा जाता है और जाहिर किया जाता है जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन लाहौर में जितने काम की ज़रूरत है उतने पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। साथ ही साथ इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि पत्थर पे लकीर है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होना, तो हम भी ये चाहते हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे हों। सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, और सेनेट छोड़कर UN से करारदाद मंजूर करा लें कि इंतखाबात नहीं होने, लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि पत्थर पर लकीर है। और लाहौर के हवाले से उन्होंने कहा है कि तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत काम की लाहौर में है उतनी पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। बिलावल भुट्टो की जानिब से गुफ्तगू की गई थी। यकीनन अब इस गुफ्तगू का जवाब भी दिया जाएगा दीगर सियासी जमातों की जानिब से। खैर आगे बढ़ते हैं, मईशत की बात कर लेते हैं। रवां हफ्ते मुल्क में महंगाई मज़ीद बढ़ गई है। 0.81% इजाफे के बाद महंगाई की जो मजमूई शरह है 42.86% तक जा पहुँची है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान गैस जलाने की लकड़ी, अंडे, मुर्गी, टमाटर समेत 19 अशिया महंगी हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई है वो बड़ी है रवां हफ्ते। और सर्दी में महंगाई का पारा हाई है। अंडे, चिकन पहुंच से बाहर हो गए हैं, जबकि सर्दी के मौसम में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। लाहौर और कराची की बात करें तो अंडे 390 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं, और कराची में चिकन 700, लाहौर में 602 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। कराची में चिकन 2 रोज़ में 50 रुपये और लाहौर में 54 रुपये महंगा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, दूध, चिकन और अंडों की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ों से शहरी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, और शहरी गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है कि जीना महाल हो गया है। अवाम क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये तो पहले गरीब की पहुंच से दूर थे, और मुर्गी भी हो गई है। अंडा 35 का हो गया है और मुर्गी 602 रुपये हो गई है। गरीब आदमी तो दाल खाने से हवादार, मुर्गी क्या खानी है उसने। जी ऐसे ही है, मुर्गी अब 600 पे पहुंच गई है, जो पहले 200, 300, 400 रेट ज़्यादा से ज़्यादा होता था। इतने में तो आप मटन ले लें, चिकन ले लें, इतना रेट बढ़ गया है जो सोच से बाहर है। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए कि मुर्गी दिन ब दिन बढ़ रही है। एक हफ्ते में 200 रुपये बढ़ गई है। अंडे महंगे हो गए, गोश्त महंगा हो गया। गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। जो आदमी तनख्वाहदार है वो तो बहुत मुश्किल है उसका गुजारा है। गरीब आदमी के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। आटा महंगा ख़रीद रहा है, दालें महंगी ख़रीद रहा है, चीनी, ये सब्ज़ी, आलू, प्याज, ये
गरीब का आदमी की पहुंच से दूर हो गए। पहुंच से दूर है। आटा घी चीनी कौन सी सस्ती है? अभी रमजान आ रहे हैं, एक टाइम अफ्तारी करके से एक फाका देने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे। इतनी महंगाई हुकूमत ने कर दी है कि शायद एक टाइम हम खाना खाएं, एक टाइम भूखे रहें। 2 बच्चों में भी पूरा नहीं हो रहा, जिसके 4 बच्चे हैं वो किस तरीके से पूरा करेगा। आवाम की दुहाई आपने सुन ली। इंटरबैंक में डॉलर की बात करें तो 46 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते तेज़ी देखी गई है। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मार्केट 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुई है। नजीब नाइश साहब, डॉक्टर हाकान नजीब माहिर मौशत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि मईशत की सूरत हाल जो है वो कुछ हमें इस तरह नज़र आ रही है कि पिछले कुछ हफ़्तों की हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज में ख़ासा हमें बूम नज़र आया, लेकिन उसके बाद फिर अब डिप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ महंगाई की भी शरह में इजाफा हो रहा है। आने वाले दिन आप मईशत के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत सस्ती थी। उसके बाद जब थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी हुई, IMF का प्रोग्राम हुआ, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने ट्रूली अच्छा रिएक्ट किया। इसके साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए हमने, जिसमें स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, होर्डिंग को रोकने की कोशिश की गई। आपको पता है अभी भी SIFC का जब लास्ट इजलास हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत एक कैटेगोरिकल सा पैगाम दिया कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ये चीजें जो हैं उनको पनपने दिया जाए, और प्रोविंशियल लेवल पे भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी देखा। तो इससे स्टॉक मार्केट जो है वो चूंकि बहुत सस्ती थी, हिस्से बहुत सस्ते थे। और याद रखिए ये जो इन्फ्लेशन होती है ना, इसका जो कीमतों का बढ़ना है उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है वो बेहतर हो जाती है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, तो हिस्से बहुत सस्ते थे, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया। और दूसरी प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट जो था वो कम हो गया था, और डॉलर में भी इंटरेस्ट कम हो गया, इसकी वजह से ये बढ़ गई। सो थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF के मेजर्स, IMF का प्रोग्राम, फॉरेन इनफ्लोज, डेट क्रिएटिंग फॉरेन इनफ्लोज, प्लस जो हमने मेजर्स लिए जैसे मैंने आपके सामने रखे, स्मगलिंग, होर्डिंग, डी-डॉलराइजेशन, और कुछ अफगानिस्तान के जो ATT का जो ये हमारा अफगान टारगेट ट्रेड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बड़ा रिलेट किया जाता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क में वो इकोनॉमी पे बहुत असरअंदाज होती है। अब एक जानिब हमने देखा कि जो इलेक्शंस हैं वो कहा गया कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो एक जो स्टेबिलिटी आई थी उससे भी हमने देखा था कि कुछ बेहतरी देखने को मिली थी। आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो उससे भी बहुत बेहतरी आएगी इकोनॉमी में? देखिए, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मस्ट है, और सर्टेनिटी यकीनी तौर पे क्रिएट हुई थी जब इलेक्शंस का जिक्र हुआ और 8 फरवरी की डेट आई। तो पाकिस्तान के सारे अवाम में भी वो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं ना, जो खर्च भी करते हैं, खरीदते भी हैं, बनाते भी हैं, मार्केट्स में भी ट्रेड करते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो उन्होंने डेफिनेटली यही सोचा कि ये एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की जो ठीक है, यानी ये एक फैक्टर है, लेकिन कुछ दीगर फैक्टर्स भी हैं जो यकीनन असरअंदाज होते हैं इकोनॉमी पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौशात हमें बता रहे थे। हम न्यूज़ रूम में वापस आएंगे। आसानी शक 1876 हमले अब तक हो चुके हैं, और इसके साथ साथ हमास की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में 23,000 के करीब अफराद अब तक शहीद हो गए हैं, और शहदा में 9,730 बच्चे, 6,830 ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा में 7,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, 70% बच्चे और ख़वातीन इसमें शामिल हैं। 19 लाख अफराद बेघर हैं, 130 सरकारी इमारतें तबाह हो गई हैं, 122 मसाजिद शहीद की गई हैं। न्यूज़ रूम में आज तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पानी।